नारायण आज मोर से भी आसी तुम तुम्हें देछ मते पुत्र दान ए अतुल राज ऐश्वर्य सब तुम्हारी करुणा ठाकुर सब तुम्हारी करुणा हे प्रणति जनाए चरण हे नारायण प्रणति जनाए चरण प्रणति जनाए चरण तुम्हें सत्य तुम्हें नित्य तुम्हें चिरंतन निस्वमय दुनिया रे तुम्हें ही महान तुम्हें सत्य तुम्हें नित्य तुम्हें चिरंतन निस्वमय दुनिया रे तुम्हें ही महान सकल शक्तिरा अठारह तुम्हें भगवान प्रणति जनाए चरण अज्ञान अंधार पथे आलोकर ज्योति ज्योतिमय दुनिया रे तुम्हें धरी अज्ञान अंधार पथे आलोकर ज्योति ज्योतिमय दुनिया रे तुम्हें धरी पशुछि शरण आत्म पाठ करे निवेदन हे नारायण प्रणति जनाए टिके कुंडे दे थादी ये भाउज नमस्कार भाउज नमस्कार पिठा भाउज तमे पुणी एठारे आसबिनी केमिति बा आसबिनी केमिति कहिलो तम भली भिकारुणी मानकर राजराणी बेश देखिबा पे आसबिनी केमिति भाउज भाउज सत कथा कहिले कोड बाधी जाउची रे कोड बा नहीं नहीं सत कथा कहले कौन बाधी जाऊँ हाँ ये भाउज
ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ତମେ ସତ କଥା କହିବ ଭାଉଜ କୁହ କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର। ଭାଉଜ ତମେ ତ ଆଗରୁ ଖାଇବାକୁ ଦି ମୁଠା ଦିଓଳି ପାଉନଥିଲ, ଛିଡ଼ା କତରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲ, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଥିଲ, ହେଲେ ରାଜନହର ପିରି ଘର, ଏଇ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଏତେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲ ଭାଉଜ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଏବେ କୋଉ ଅନନ୍ତ ବେ? ये जो फिल्म हल पड़ता रांडी पु अनता से अनता कथा कह भाउज तुमको देखला पर ना मत कहीं खाली सन्देह सन्देह लगुच कुंडे था भाउज ये सब रत्न अलंकार तुम कौठू चोरी कर आनी न तो राखुच कहीं ओ सत कथा कहली बोले बाधी जाउची मु चोरी करिनी आउ कि कहा ठारू मागे करि आनिनी आउ को कर जानिचो देइछंती मो प्रभु नारायण मोते दान मु काठ चोरी करि आनिनी मु देखियो ए नारायण दबाटा केते एमती मु बहुत देखिची ओ सत कथा कहले बाधी जाउची ए बाधी बनी केमिति तम भली भिकारुणी माने सते जमिति भाबती पिंपुड़ी गोटे पर लगिगले सी भाबती जमिति आमे गोटे गोटे आकाशर परी सेमिति तुम भिकारुणी माने किछिटा धन हो गले भाबती आम गोटे गोटे धनी कहीं तो भले भले कहछे एठारु चली जा चली जा कहछे एठारु आउ जा जीवित निश्चय किंतु तुम ठारू से रत्न अलंकार नहीं सारिला पर जाई जीवी कारण महादानी बलिराजांकर आदेश अच्छी ए धन रत्न अलंकार आउ तुम राज ऐश्वर्य सब छड़ाई नेबा भाउज भले कहूँ से रत्न अलंकार मत दे कहूँ भले चली जा ठारू नचेत मो ठुखराब केही हेबेनी भाउज मु देखुती तुमको टिके कुंडेइबा को दरकार होची हाँ पिठा 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 भाउज भले कहूँ से रत्न अलंकार सब दे पारिबिनी मु दई पारिबिनी मु दबनी ना ये तमे दउथबो मु मना करछि सते भाउज भले दियो अरे चली जा कहछ मु दई पारिबिनी ए भले दियो ना से रत्न अलंकार दई पारिबिनी मु मो टंका 4-5 हजार लॉस कर देला अबे किए के देखिलु ताम भाई भाई नमस्कार भाई तमे टेकी की रहउछ भाई भाई नमस्कार तते टिके लज्जा लागुनी वाह ये मो दाम भाई ना आउ किए मते बड़ा आश्चर्य लागुची काई के आश्चर्य लागुची बाबा रे कहीं क्या आश्चर्य लगुଛି आश्चर्य ଲାଗିବନି କାହିଁକି ଏ ଧାମ ଭାଇ ଯାହା ତମକୁ ଦେଖି ମତେ କାହିଁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ଛିଡ଼ା କତରା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପରିଧାନ କରିଛ କଣ ଭାବିଛ ଭାଇ କୋଉଠୁ ପାଇଲ ମୁଁ ଚୋରି କରି ଆଣିନି କି ଖଣ୍ଟ ପିଟି ଆଣିନି ଆଉ କଣ ମତେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବେ କୋଉ ନାରାୟଣ ତା ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଦେଲ ତା ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଆଗ ଦେଲ ତାର ମୋର କଥା ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଲଜ୍ଜା ମା ସମାନ ଭାଉଜ ଉପରକୁ छी 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 तमे कोनटे बुझिला मते छी छी करछ तमे कोनटे बुझिला मते छी छी करछ बुझेगु कोन बुझेगु पचार भाउज को पचार कार दोष मते को दोष दउ तते पचारु छी कोन हेछि कहूनु भाउज कहूना कोन हेछि तमे कहूना मु तू कह मु कहबी मु कहले मो कथा तुम विश्वास करिबी निश्चय विश्वास करबी भाई कथा कोन की जते जहाल तुम हो मो रक्त संपर्क भाई जानिसी मु तुम सान भाई पिठा पंडा धन रत्न अलंकार राज ऐश्वर्य सब पाइल कि मु जो गरीब को से गरीब ही रही जते जहाल तुम हो मोर भाई भाउज आउ मो पुतरा बामन तुम 3 जन को टिके देखिया पे ताको आसी मु जमिति आसी घरे पहुंची जाइची भाई भाई बोली डाक पकई भाउज आसी कहउछंती पिठा तुम भाई नहाती क्या तुम पुतरा बामन ना तापर भाउज मत कौन कहले जानिछ कौन कहले जानिछ ए भाउज मोर माँ समान बड़ भाउज मोर माँ समान मत पाखक डाकी मत गेल कले गेल
ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆସି ଚୋରାଇ ନେବ ମୋ ଧନରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛୁ ମିଛ ତତେ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ଦେଖୁଛ ସତ କଥା ଭଲରେ କହୁଛି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା। ସତ କଥା କହିଲି ବୋଲି ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ବାଧୁଛି। ଭାଉଜକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଦଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦଉଛ? ଯିବି ଯାଉଛି ବା ଭାଇ କିଛି ଭଲ କାମ କଲନି। ଧାମେଣା ଛାପ ନାଙ୍ଗୁଡିରେ ତମେ ହାତ ମାରିଛ ସେ ତମକୁ କାମୁଡ଼ିବନି ବା। କ'ଣ କରିବ? ଚୁଚୁମେଇ ଚୋଟ ମାରିବ। ପିଠା ପଣ୍ଡା ଦେହରେ ହାତ ଜମା ଦିଅନି କହୁଛି। ତମ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ବାର ଖବରଦାର କହିଦଉଛି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ପୁନର୍ବାର ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପିଠା ପଣ୍ଡାକୁ। ତତେ ପୁଣି ଦାମୋଦର ହତା କରୁଛି ପ୍ରହାର। ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରହାର ଏଇ ପିଠା ପଣ୍ଡାକୁ। ଦାମୋଦର ହତା ତୋର କିପରି ଦୁର୍ବାର ସାହସ ହେଲା ପିଠା ଉପରକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହାର? ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ତୁମେ ରଖିଛ ସବୁ କରିଦିଅ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ। ମହାଦାନୀ ବଳିଙ୍କ ଆଦେଶ ଛଡ଼ାଇ ନେବୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଧିକାର। ଭଲରେ କହୁଛି ଜୀବନ ନେଇ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯାଅ। ଯଦି ନ ଯାଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମରିବ ପାପୀ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିବ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଧର୍ମ ଦେବତା ମାରିବେ। ରାଉଦେବ ଦେଖୁଛ ଚୋର ମୁହଁ କେତେ ଟାଣ ଦେଖୁଛ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ଚୋରି କରି ଆଣିଛେ ସେ ଧନରତ୍ନ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଆଉ ବାନ୍ଧି ନେବାକୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟ। ଆଉ ଦେଖିବି ଆସି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଏ ରାହୁ ଦେବ ହସ୍ତ। ଛଡ଼େଇକି ଆଣ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣ। ଏ ଦାମୋଦର ହତାକୁ ବାନ୍ଧିବି ବାନ୍ଧି ଆଣ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟ। ଆବେ ବାନ୍ଧ ଦାମୋଦର। ପୁଣି ରକ୍ଷା କରିବ ଦାମୋଦର ହତାକୁ। ରକ୍ଷା କରିବି ଦାମୋଦର ହତା? ନାଇଁ ଦେବରାଜ ନାଇଁ। ଭଲରେ କହୁଛି ଛାଡ଼ିଦେ ମୋହର କଥା ନଚେତ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରର ଆସନ ମହାଦାନୀ ବଳି। ମୁଁ ଆଜି ତତେ କେବେ ନ କରିବି।
କିଏ ତୁହି ବାମନ ଆସି ଅଛୁ ଏ ରାହୁର ନିକଟେ ପାରିବୁ ନାହିଁ ମୂର୍ଖ ଆରେ ଏଇ ହେବେ ସେହି ମହାବଳୀର ମହାକାଳ जाओ जाओ इंद्रदेव तुम्हें जाओ तुम्हारा से स्वर्ग धाम को अल्प दिन कर अपेक्षा देखब से बलि राजार दहन जाओ इंद्रदेव जाओ तोर तोरफार साहस है कुड़ियार पछे मो पितामाता को निश्चय निर्यातना तोर साहस है ओ ताहले से दामोदर हत राजपुत्र बामन ओ सही बामन अते मध्य ए राहु केबे न करिब क्षम कारण ओ नमटा राहु दे दान करिछे सरकार अमृत बाबा बामन तो ठीक समय पहुंच नथिले एमाने हमको मारी दे रे बाबा हेले बामन सबुरी कारण एई तो दादा पिठा पंडा आसिथिला आम ठारू सब धन नेबा पई सेई बलि राजार निकटे होउथिला आमे करे चोरी करी आनी बोली दादा 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 बामुनु 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 बापारे बापा मो पुआ मो धन मो सखाणी मो गंठी मो धन मो गुह तू खाइदेबु ना मो गुह खाइदेबु बापा बामुनु बामुनु दादा बापारे तते देखिले मो गोड़ हाथ खाली धरि जाउछि दादा बामुनु मु तुमको सेदिन मना करिथिली केबे न आसीब आमरी पुरो आसीबेली केमिति कहली बापा काहे के आसी रे बापा आसीबेली केमिति काहे जते जाहले भी तमर हमर रक्त संपर्क जाहले भी दाम भाई होउछंती मो बड़ भाई आ ये त मोर माँ माँ भाउज बड़ भाउज माँ समान तू तो मो पुतुरा मो पुओ समान तुमको टिके देखिया पे मो मन बोलला रे बापा सेइथि भाई धाई आसिली मो पर सेदिन मना करिथिली केबे न आसीब आमरी पुरो इरे बापा किंतु काहे के आस्थिल मो दादा हेई पुतुरा को टिके देखिया पे आसी पारले थांती ताले तमे कोन पई आसीथिल मो भाई भाउज को देखिया पे आस्थिली देखिबा पई आसीथिल ना मो पिता माता को अत्याचार करबा को आसी ना ना किए कहब मो नारे एत बड़ कथा तार जीभ छिड़ी पड़ो ताले मो पिता जो कथा कहिले से कोन मिथ्या ना सत्य पिता जहाँ कहले से कथा हूँ संपूर्ण भाव में मिछ मिछ कथा माने तमे जहाँ कहूच सत्य सत्य हाँ बापा सत्य दादा पुतुरा सत कही दियो छाड़ी देबी बापा रे मो धन ल मो गेलु ल मो पुचु मो गुह खाऊ बापा रे मु जहाँ कहूँ सत कथा आउ तो पिता माता जहाँ कहते सब मिछ कथा मो पिता जहाँ कहते मिथ्या हाँ तमे जहाँ कहछ सत दादा मु सत्या भद्र लोक दादा सत कही दियो छाड़ी देबी तो पिता जहाँ कहू सब मिछ कह सब मिछुआटा माने मो पिता मिछ कहछन सब मिछुआटा मु सत्या भद्र लोक तोर भाव उठिथिला तो सेइथि पई देखिबा को आसी मो भाई मिछुआटा पाउरे पाउरे हटकी तो मां ना मो मां मर जाऊ तो मां न मर बापा रे येडे जोर मारजु साला वर्षमल कंटक काढी देबु ना कोन दादा पुतुरा सत कही दियो छाड़ी देबी बापा रे मु जा कहूची तो नंडा मुंड ना तो नंडा मुंड छुइन तो बाला उठिबनी कि मु कुंडे पारिबिनी बापा रे मु जा कहूची सत कथा तो पिता माता जहाँ कहते संपूर्ण भाव में मिछ कथा हाँ मिछ कह दादा पुतुरा कही दियो कौन सत कही दियो मो कथा निराट सत 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 45 थर सत
ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ମାନିବନି ମାନିବିନି ମାନିବନି ମୁଁ ବଟିକା ଖାଇଛି ମୁଁ ଜମା ମାନିବିନି ମୁଁ ବଟିକା ଖାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜମା ମାନିବିନି ମୁଁ ବଟିକା ଖାଇ ଜମା ଶୁଣିବିନି କି ମାନିବିନି ବାପା ତୋ ପିତା ମାତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ ମାନିବୁ ସତ ହଁ ସତ ସତ ତ ହଁ ସତ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯାହା କହିଲେ ସତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମିଛ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲ ମତେ ତୁ ମାଡ଼ଉଛୁ କାହିଁକି ଲୋ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲ ମିଛ କହିନଥିଲି ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ମିଛ କହିଲ ହଁ ତାମାନେ ତମେ ଭୁଲ କଲ ଭୁଲ ନା ହଁ ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଛି ସିନା ତାହେଲେ ଭୁଲ କରିଛ ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବ କାହାକୁ ମୋ ପିତା ଆଉ ମାତାଙ୍କୁ ହବନି ହବ ଜମା ହବ ମୋ ପିଠା ପଣ୍ଡା ମୁଁ ପୁଣି ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ହବନି ହବନି ହବ ନା 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 ହବ ମଞ୍ଚ ଜାଗା ଦେଖିକି ବାଡ଼ଉଛୁ ଆଉ ବାଡ଼େଇବୁନି କେମିତି ବାପା ଯୋଡ଼ିକି ବାଡ଼ଉଛୁ ଇରେ ବାପା ଯୋଡ଼ିକି ବାଡ଼ଉଛୁ ଭାଉଜ ଇଏ ମୋ ପୁତୁରା ତମ ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ 2-4 ବୋତଲ ମଦର ହଲିସି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବ ଦି 4 ଡବା ତମେ ମଦର ହଲିସି ଖାଇ ଦେଇଥିଲ ବୋଧେ ମୋ ପୁତୁରା ବାଙ୍ଗୁରୁ ହେଲେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅପାର ବାପାକୁ ମାରଧର କରୁନା ମାଗିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ବାଡ଼େଇବୁନି ମୋ ଧନ ମୋ ଗେଲୁ ମୋ ପୁଚୁ ସେତେରା ଗାଡ଼ିଆ ଭୋକାଲ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ତମେ ତ ହଉଛ ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ତମେ ହଉଛ ମୋ ମା ସମାନ ଯଦି କିଛି ତମ ସାନ ଭାଇ ତମ ଦିଅରଟା ମାନେ ପୁଅ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ପରା ସାନ ଭାଇ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ ତମେ ଲୁଗା ଖସେଇକି ବାଡ଼ଉଛ ଖସି ଯାଇଥିଲା କାଇଦା ପାଇଛ କୋଉଠୁ ତ ତାପରେ ଭାଉଜ ପାଳି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୁରଲି ସାର୍ ଏ ଭାଉଜ ତମେ ତ ହଉଛ ମୋ ମା ତମେ ତ ହଉଛ ମୋ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଭାଉଜ ଏ ସାନ ଦିଅରଟା ଯଦି ତମ ପ୍ରତି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଛି ଏଇ ଥରଟା ପାଇଁ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ ଏଇ ଥରଟା ପାଇଁ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁହିଁ ମନ୍ଦିନୀ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ ମାହି ଗୁଲାଇ ଆଲୋ ତତେ ଆକୁତି କତେ ଆଲୋ ତତେ ଆକୁତି କତେ ଆକୁର ହୋଇ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ ମାହି ଭାଉଜ ତମେ ଗୋଡ଼ି ବାଡ଼େଇକି ଯାଉଛ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ପଥର ହାତ ନା ତମର ଏଟା ହାତୁଡ଼ି ସେଟା କାଳୁ ପୋଡ଼ା ସେକ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁତୁରା ଜୀବିତ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ଆଜିଠାରୁ ଭୁଲ କାମ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବିନି ବାପା ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି ବାପାରେ ତୁ ସୁଜି ଖାଇକି ବୁଝିଗଲୁ ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇକି ବଦଳି ଗଲି ବାପାରେ ଆଜିଠାରୁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ପର ଝିଅ ମା ଭଉଣୀକି ଆଉ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବି ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ବି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ପର ଝିଅ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ଝିଅ ନିଜ ମା ନିଜ ଭଉଣୀ ଆଉ କେହି ତାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବନି ଆଉ ଯେଉଁ ଶଳା ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବ ମୋରି ଭଳିଆ ଏମିତି କୁକୁର ବାଡ଼ିଆ ଖାଇବ ପର ଝିଅ ମା ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା ଆମ ଭଉଣୀ ଆମ ଝିଅ ବାପା ବୁଝିବ ପୁଅ ଠିକ ଅଛି ଚାଲି ଯାଅ ଯାଉଛି
ଯାଉଛି ରେ ବାପା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଯିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ ରାମ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବାମନ ଏ ଧନ ମା ତୋର ଏମିତି ଧନ ମା ମୁଁ ପରା କହିଲି ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମା, କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାମନ ପିତା ମାତା ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଯିବି ସେ ଦାମ୍ଭିକ ବଳିରାଜା କିଛି ମାଗିବାର ପାଇଁ। ତୁ ଯିବୁ ସେଇ ବଳିରାଜର ନିକଟେ? ହଁ ପିତା। ନାଇଁ ରେ ଧନ, ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଜମାର ସେଠିକି ଯା ନା ଧନ, ଜମାର ସେଠିକି ଯା ନା। କିଛି ହେବନି, କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଯିବି ସେ ଦାମ୍ଭିକ ବଳିରାଜା ପାଶେ କିଛି ମାଗିବାର ପାଇଁ।